Ang galing, oh. Oh. Spider-Man to, ah. Uy, ulit ako ah. Ayun na, oh. Ay! Op, okay na. Oh, si Kuya Action na. Si Kuya Abel na lang. Si Kuya Abel. Abel. Wag, daddy. Baka maputol yung ano mo. No, baka maputol. Hmm. 11 years old na yun, nagaganyan pa eh. Sit mo mukha mo. Kasi laki mo na yan ah. Sit mo mukha mo. Si Kuya Axel naman. Nagsutsut yung... Pabili,